Wangapi watakapoonewa watanyenyekea? Alionewa lakini alifanyeje? Alinyenyekea. Si tunatafuta sura ya Yesu? Tunatafuta sura ya Yesu. Sura ya Yesu. Alionewa lakini alifanyeje? Sisi hata kuonewa hatujaonewa, lakini hatuko tayari kunyenyekea. Na somo letu la leo tutaenda kuangalia kilichomfanya Yesu akawa na neema. Namba moja, kabla sijafika huko, andika kunyenyekea. Ili niipate sura ya Yesu, lazima niwe mnyenyekevu. Ili niipate sura ya Yesu, lazima niwe mnyenyekevu. Alionewa lakini alinyenyekea. Wewe ukionewa, hivi kunyenyekea ni kufanyaje? Tulisema kunyenyekea, si ndio? Kunyenyekea. Tafasiri ya kunyenyekea wangapi wanaikumbuka? Au unapigaga hewa? Ndio. Tafasiri ya kunyenyekea. Ewa. Kunyenyekea ni kuwa kama nini? Maana halisi ya unyenyekevu ni kuwa kama tambara. Kuwa chini. Kunyenyekea. Nataka nikwambie, ukiwa na huo moyo wa kunyenyekea, tutaiona neema ya Mungu kubwa kwenye maisha yetu kwa kiwango kikubwa sana.